जय जगन्नाथ समस्त मोर आज आम बाहर डमडमणी जोठिकी मकर संक्रांति मेला आज हो कारण आज मकर संक्रांति तो सेठी माँ डमडमणी गोटे मंदिर अच्छी जंगल भितर तो से बहुत बड़ आकार में पूजाटा हुए भी लोक भी बहुत एकाठी हुए देखा जाते समस्ते बहुत जगार लोक बहुत दूर दूर आसी था तो चलते जी बुलिकी आसवा आम भी टे मकर मेला आम आसी पहुँची गलु खरा पड़े ना देखा जाऊनी आपने देखिपे बहुत मात्रा लोक आसी पहुँची मु भी मो लाइफ रे फर्स्ट टाइम एठी माने आसी लेकिन एक सेकंड केबे आसी नथली कि एमदी माने देखि नथली मैं भाभी भी नथली जे आम डमडमणी रे एते लोक माने आसी पहुँचे। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत दूर दूर आसी बहुत लोक तो मु भी एठी 14 रे रुए बट केबे डमडमणी आसी नथली लाइफ रे फर्स्ट टाइम एठी आसी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो चलते देखा बुलिकी बहुत बढ़िया तो लगुच लोक मैंने एत मात्रा भरपूर हो अच्छा तो चलते जी बुलवा आम भी टे तो ठीक है बोला मो फोटो उठी जरा मस्त मस्त दी जन टे चली पार ना जन आगे जन पचा हम चलू ना दी जन देखो उठे मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस ये क्या है? मकर संक्रांति बुलियो सांग टे मुहटा देखे दियो सांग को एकुटिया पलि आस रिस्क करना हाँ मैं जाऊँ टाटा ना
ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ପିଲାଟା କେତେ କଷ୍ଟ କଲାଣି। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ରହ ଦେଖାଯିବନି ବାନ୍ଧବ ଭାବୁଛି ତ ଚାଲିବ କାଳି ଭାଇ ସେଠି କାଳି ଭାଇ କୋଉଠି କାଳି ଭାଇ ଏଇଠି କାଳି ଭାଇ ଏଇଠି ଖାଇପାରିବୁନି ସେଠି ତା ପାଖରେ ମିଳି ଅଛନ୍ତି ନା ଖାଇ ହୁଏ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଜାଗା ହୁଏ ଖାଇ ହୁଏ ସବୁଠି କିନ୍ତୁ ଦହିବରା ବେଶୀ ପକାଉଛନ୍ତି ନା ଏବେ ମାନେ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଡାଳ ପତ୍ର ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିବା କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବା କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବା ଓହୋ ଦଶ ଲାଗିବ ଧୁଆ ଧୋଇ କରି ନେଲେନି ପଚାରି ଭାବିଲି ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିକି ନା କେଜାଣି ଭାବିକି ଚୁପ ଲାଗି ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଡର ନାହିଁ ଲୋ ଆମକୁ ଡର ନାହିଁ ଆମକୁ ହାସି ଏବେ ପକେଇବ ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲି ତମେ କହିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ନା ପଳେଇଲା चंदन अतर गोलाप अतर ଆମର ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ତ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ତ ଚା ପିଇବା ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତ ଚାଲ ଚା ପିଇଲୁ ଦେନ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।